अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ैन खान। नाज़रीन, फ़ाटा रिफॉर्म्स पे बड़ी बात होती रही और बिलाखिर फ़ाटा रिफॉर्म्स हो गई, लेकिन आज हम इस पे इन डिटेल बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम वज़ीर साहब। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं और अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से ये तालीम हासिल कर चुके हैं। इनसे आज हम फ़ाटा रिफॉर्म्स पे इन डिटेल बात करेंगे और उसके अलावा फ़ाटा की जो सिचुएशन है वहाँ पे, सोशल सिचुएशन है और जो लोगों के हालात हैं, उस पर हम इन डिटेल इनसे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। जी इस्लाम साहब, बताइएगा कि फ़ाटा के हवाले से जो लिटरेचर हम तक पहुँचता है, जो आम स्टूडेंट तक पहुँचता है, दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, और जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है फ़ाटा के लोगों के साथ, वो डिफरेंट है। उस बारे में बताइएगा। या आपने सही कहा। I personally believe जो literature है about Fata, it misrepresent Fata, क्योंकि literature जो हम तक पहुंचा है वो ज़्यादातर orientalist, एक colonial literature है जो कि बहुत biased होके वहाँ के लोगों को देखता है। And I personally believe that literature that we have so far does not represent the people in its actual way. अच्छा, ये बताइएगा सर कि वहाँ पे जो एक सर्टन क्लास है, मलक्स हैं जो, और जो वहाँ पे मुल्ला हैं, इन दो लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मलिक तो ब्रिटिश ईरा के वक्त के है, ये इनहेरिटेंस में आ रहा है। लेकिन देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन मलिक ऑफ यस्टरडे एंड मलिक ऑफ टुडे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल का मलिक बहुत पावरफुल था एंड ही वाज वेरी मच विद सोशल इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, और जो उस वक्त के मलिक थे, दे वर कंपैरेटिवली मोर बेटर विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल देयर। आज का मलिक, आई डोंट सी हिम एलिजिबल टू बी the head of the tribe or to be the representative of tribe. उसके पीछे बड़ी रीज़न ये है कि ये जो मलिक है, ये जो tribal leadership है, ये inheritance में आती है। If somebody is a malik today is because कि इसके forefathers मलिक थे। They are not malik that they are capable, या इसलिए कि people have elected them. हाँ, उनमें से कुछ है who have been influential, have been playing a very good role, but overall majority of them I personally believe that are not eligible to be in that particular way to be the head of a tribe. और जहाँ तक मुल्ला का सवाल है, I would trace back to the Soviet Union invasion. मुल्ला 1980s में ज़्यादा empower हुआ when with the Saudi monarch, जो अरब मोनार्क्स है और CIA और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन इन्वेजन था, उस वक्त द ब्रिजेंस्की प्लान जो रिलीजन को यूज़ करना था, एक पर्टिकुलर वर्जन ऑफ इस्लाम को वहाँ पे preach करना था, so that we get the fundamentalist, a lot of jihadis be recruited and fight in Afghanistan in order to counter the Soviet troops in Afghanistan. तो उस वक्त के बाद से मुल्ला has been empowered, और उस वक्त से मुल्ला has been playing a very important role in Fata when it comes to their social, political sphere, when it comes to their role in the socio-economic and political sphere of Fata. इस्लाम साहब, मदरसों का बड़ा खासा किरदार वहाँ पे बताया जाता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? Of course, जब हम comparison करते हैं with modern education, with religious education, Fata में unfortunately कोई भी university नहीं है in the territory of Fata which is accessible to majority of the people. There's one university, Fata University, which is nearby Kohat in FR Kohat. Fata के main 7 agencies में कोई university नहीं है, लेकिन as per one of the report of the Fata Directorate 2013-14 में ये report publish हुआ था, उसमें से there are 409 मदरसास जो एक full fledged मौलवी बनाता है, जो graduate level का equivalent है। और another most important thing that I would like to share about that report है, उसमें 409 मदरसास में 47 मदरसास सिर्फ registered है, 50% madrasas are not registered, and 3% madrasas choose not to respond to the question of registration is report के मुताबिक। And another most important thing, जो discourse पढ़ाया जाता है, जो curriculum है इन madrasas में, I personally see it's very old, research oriented नहीं है, reformed नहीं है, एक particular version पढ़ाया जाता है, और I personally see these Maulvis more degree याफ्ता rather than तालीम याफ्ता। I'm sorry for using that word, but majority of them I see them being Maulvi, कि वो एक मदरसे गए
है एंड इन 8 years उन्होंने डिग्री ले ली. मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि फ़लाना मौलवी या फ़लाना बंदा इस साल मौलवी नहीं बनेगा, उसको सनद नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी बिकॉज उसका कोई पेपर फेल हुआ है. So I personally have a lot of reservation when it comes to the educational system of madrasa. अच्छा, वहाँ के इकोनॉमिक्स के बारे में बताइएगा. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वहाँ, मिनरल्स हैं कितने हैं? I would like to go more for a comparative analysis. वहाँ पे economy का situation is very pathetic. It is one of the most impoverished area of Pakistan. जो poverty rate है, according to different reports like USAID assessment report और the FATA Development Authority के reports के मुताबिक या जो World Bank के reports हैं इनके मुताबिक 70 to 75% poverty rate है. And according to those reports जो defining lines है of poverty line जो है, जो variable define करता है, it's not 1.9 dollar per day as per the World Bank standard. ये 2 वक्त की रोटी define करता है. तो जो I mean only 30%, 25 to 30% manage to rise above the poverty level. मतलब 70 to 75% लोगों को वहाँ पे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती. ये एक वो है, I mean the dilemma of that. लेकिन अगर दूसरी तरफ and another most important thing in addition to that, per capita income in FATA is $663. अच्छा. हाँ, और national level पे it's $1,600. So there's around about $900 to $1,000 difference. बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके बीच. और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इस इकोनॉमी में पोटेंशियल कितना है, वन ऑफ द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2014. ये कहता है कि इस रिपोर्ट में है कि अगर सीपेक फंक्शनल हो जाए, जो ट्रेड रूट है टू मीरान शाह है, खैबर एजेंसी वाला है और वाना का जो है अंगूरडा के थ्रू जाता है, only these 3 trade routes have the potential of generating revenue of 450 billion rupees minimum per year. चलगोज़ा is a very big industry there, बहुत बड़ी एक एग्री इंडस्ट्री वहाँ पे चलगोज़ा की सूरत में. As per the ISPR report in 2016, सिर्फ शवाल वैली का चलगोज़ा was of 35 billion rupees. मिनरल्स तो बहुत सारे हैं. I mean 35 million tons तो कॉपर है. As per one of the report published by the FATA Development Authority in 2016, 2 million ton manganese है और 137 million ton gypsum है, 11 million ton dolomite है और मार्बल बहुत ज़्यादा है. 7,000 मिलियन टन मार्बल है और इसमें बाजोड़ में सबसे ज़्यादा है which is 5,850 मिलियन टन मार्बल है. एंड आउट ऑफ दिस अगर हम देखते हैं तो ओनली 1.2 मिलियन टन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड. तो इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? अगर इतने ज़खायर हमारे पास उस एरिया में मौजूद हैं तो इनको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता? वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन व्हेन वी रेफर टू फाटा बिकॉज ऑफ दैट प्रॉक्सिमिटी फैक्टर विद अफगानिस्तान कि वार ऑन टेरर का यहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहा फाटा में. सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरह नहीं है कि वहाँ पे इन मिनरल्स को प्रॉफिटेबल मैनर में एक्सट्रैक्ट किया जाए और वहाँ पे लोगों को कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इससे फ़ायदा हो. तो आई पर्सनली बिलीव दैट करंट सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो अनरेस्ट है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑल दोज मिनरल और टू ब्रिंग देम इन अ प्रॉफिटेबल मैनर फॉर द ग्रॉस रूट लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फाटा. सही. हमने बात की इस पे, मगर ये बताइएगा कि एजुकेशन के भी हालात वहाँ पे अच्छे नहीं हैं, हेल्थ के भी अच्छे नहीं हैं. ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, पूरी दुनिया तकरीबन बदल गई, तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आई किसी हवाले से? First of all, when we refer to the part of globalization, I mean globalization के बारे में हम जब भी बात करते हैं कि globalization से development आती है, cultural globalization, political globalization, economic globalization. हाँ, there had been a positive relation between that globalization and that factor of grassroots level development, be that economic, political or cultural development. लेकिन जब हम फाटा के बारे में बात करते हैं with respect to globalization, फाटा को inaccessible रखा गया. FATA has been kept away from the mainstream political arena of Pakistan. वहाँ पे, I mean, globalization के कुछ toll है through which that it penetrates and bring those changes or bring those development. For example, वहाँ पे cable network नहीं है. Cable network नहीं. People don't have access to other opinions. They don't know what is happening around the world. They don't know what is happening around them. और सिर्फ PTV देखते हैं जिस पे एक सुरसब्ज और खुशहाल पाकिस्तान आता है. और another most important thing, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है. कोई इंटरनेट नहीं. कोई इंटरनेट नहीं. मोबाइल नेटवर्क इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन फाटा इज नॉट वर्किंग. साउथ वज़ीरिस्तान जैसे एक बहुत बड़े एजेंसी में जो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी एजेंसी है फाटा में, साउथ वज़ीरिस्तान, वहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा. तो व्हेन यू डोंट हैव ऑल दैट काइंड ऑफ, कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है.
So when you don't have those platforms or when you don't have those tools کہ جس کے ذریعے سے گلوبلائزیشن پینیٹریٹ کرتا ہے, the process of globalization penetrate کرتا ہے اور چینج لاتا ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. And another most important thing, because of this war on terror, FATA has been kept away from mainstream media. لوکل میڈیا, نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کے لیے یہ ایک بلیک ہول ہے, وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے جرنلسٹ کو وٹ از ہیپننگ دیئر. تو وین یو ڈونٹ ہیو آل دوز ٹول بینگ ایکسیسیبل ان فاتا, گلوبلائزیشن کے افیکٹ سے دور رکھے تو گلوبلائزیشن کا امپیکٹ نہیں ہوگا وہاں پہ. اینڈ ایز فار ایز وین یو ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن, فاتا میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, ایز آئی مینشنڈ ارلیئر ایز ویل, کہ فاتا کے جو مین ٹیریٹریز ہیں, مین ٹاؤنس میں کوئی ایک فاتا یونیورسٹی ہے, دیٹ از ان ایف آر کوہاٹ وچ از ناٹ ایکسیسیبل ٹو پیپل. اور پاورٹی ریٹ 70 to 75% پیپل آر لیونگ بلو پاورٹی لائن. اگر یونیورسٹی از ناٹ ایٹ ہوم, اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار پیپل کہ وہ اپنے بچوں کو دوسرے شہر پڑھنے کے لیے بھیجے. لوگ آلریڈی پاورٹی میں ہیں, ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, ایجوکیشن بیکم اے سیکنڈری نیڈ فار دیم. اینڈ اٹ از اے سیکنڈری نیڈ. پہلے لوگوں کو روٹی چاہیے, روٹی کپڑا مکان چاہیے لوگوں کو پہلے, بٹ دے ڈونٹ گیٹ اٹ, کیونکہ پاورٹی کا ایک ایسا وہ ہے. اور ایک دوسری بات میں اس میں ایڈ کروں گا کہ ملٹری آپریشنس کے دوران یا جو وار آن ٹیرر کا جو ایک فلیم چلا, طالبانائزیشن اینڈ آل دیٹ, اس میں بہت سارے اسکول ڈسفنکشنل ہوئے, بہت سارے اسکول ڈسٹرائڈ ہوئے. ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2015 میں 360 اسکول ور ڈسٹرائڈ ان فاتا. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا یہاں پہ. میری ایک چھوٹی بانجی ہے گلگوٹھئی, شی از بین ویری کلوز ٹو می. وہ مجھے, میری باجی کی طبیعت خراب تھی, میں ان کو کال کی صبح گھر, وہاں پہ صرف لینڈ لائن کام کرتا ہے. تو جب میں نے گھر کال کی تو گلگوٹھئی پکڈ دا کال. میں نے گلگوٹھئی سے کہا, یو شوڈ بی ایٹ اسکول, وائی یو آر ایٹ ہوم, 10 بجے کا وقت ہے, آپ کو اسکول میں ہونا چاہیے. اس نے ایک بات کی جو بہت ہی, دیٹ واز ویری پینیکنگ, اینڈ شی سیڈ کہ وہ تو کل رات کو طالبان نے اڑا دیا, دھماکے سے اڑا دیا, وہاں پہ دھماکہ ہوا. تو اسکول ہیو بین ڈسٹرائڈ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایجوکیشن. تو پہلے سے ہی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, فیمیل ایجوکیشن انکریج نہیں ہے. وہ بھی ایون جو پرائمری اسکول لیول ہے, پرائمری اسکولز ہے, وہاں پہ بھی اگر کوئی لڑکی جاتی ہے تو جہاد فرض. آئی مین دیٹ پرٹیکولر ورژن آف دیٹ ریلیجیس ملیٹنسی دیٹ ہیز بین دیئر. تو اسلام صاحب, ہم سوری ٹو کٹ یو, ہم اس چیز کا فنکشن کو بڑا اگر دوش دیتے ہیں, مگر وہاں کے جو خود لوگ ہیں وہ بھی فیمیل ایجوکیشن کو پسند نہیں کرتے. وہاں پہ بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ فیمیل ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اب یہ اچھی بات ہے کہ وہاں کے لوگ یہاں تک پہنچ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اس بات پہ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی 2-3 دن پہلے وزیرستان میں ایک گاؤں ہے ڈب کوٹ, وہاں پہ ایک گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہے. لڑکیاں نکل آئی اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ وہاں پہ جن کی گورنمنٹ جابس ہیں, جو ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچرز ہیں, وہ ادھر پڑھانے نہیں آ رہی. That is one of the things that I just wanted to show that how people have been very much about female education. وہاں پہ ایک مدرسۃ البنات ہے جو کہ ایک سینٹرل مدرسہ ہے, وہاں پہ لڑکیوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. ہاں, دیٹس another way کہ ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن پہ there are a lot of questions on that. But my point is کہ اب وقت چینج ہوا ہے. People do want to send their daughter, people do want to send their sisters to education. ان کے خیالات بدل گئے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے, میں اس کو تھوڑا سا لنک کروں گا ملٹری آپریشنس کے ساتھ. آئی مین there were lot of negative impact of this military operations and جو پیپل انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے, مائگریٹ ہوئے, اپنے علاقے چھوڑ کے گئے. زیادہ تر لوگ بنو, ڈیرہ اسماعیل خان, کوہاٹ اور پشاور میں آئے فاتا سے during these military operations because they had to evacuate those places for military operations کے دوران. وہاں پہ فاتا as I mentioned was kept like a black hole. وہاں پہ ایکسیس نہیں تھا لوگوں کو, but different version and all that. لیکن جب یہ لوگ وہاں پہ آئے, they came to more modern hubs. وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ what is education, health کیا ہے, ان کے بیسک نیڈس کیا ہے. تو وہ جو ملٹری آپریشن کا امپیکٹ پڑا, I personally believe کہ اس سے لوگوں میں اویئرنیس آیا by having them being exposed to more urban hubs. more urban areas. شہروں میں جا کے ہجرت کی, انہیں پتہ چلا کہ دنیا ایکچوئل ہے کیا, دنیا ایکچوئل ہے کیا. فار ایگزامپل, اے ویری سمپل ایگزامپل, کہ یہ جو لوگ یہاں, جو لوگ ماڈرن ہبز میں آئے, جو جیسے میں نے سٹیز کا ذکر کیا, وہاں پہ یہ لوگ بے شک رکشہ چلاتے تھے, لیکن they had an opportunity to work. ان امپلائمنٹ نہیں تھی ان کی, they had an opportunity to work. اور وہ مطلب 80 روپیہ, 100 روپیہ, 200 روپیہ, 300 روپیہ, وہ ملینز میں نہیں کما رہے تھے, ہنڈریڈز میں بھی اگر کمائے تو they had an opportunity to work, اور ان کا کچھ لے کے گھر جاتے تھے.
اور وہاں پہ گورنمنٹ اسکولز ایٹ فنکشنل ان ماڈرن ہبز میں، جن کا میں نے ذکر کیا، اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیج سکتے تھے، جو کہ ایکسپینسو نہیں تھا. ساتھ میں جو گورنمنٹ ہاسپٹل تھے وہاں پہ دے ہیڈ ایکسیس ٹو ہیلتھ ایز ویل، جو کہ بیک ان ہوم ٹاؤن از لیکنگ. ٹھیک ہے اسلام صاحب، ہم نے بڑی بات کر لی اس پہ. انہی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے فاٹا مرجر کیا گیا، کیونکہ اس بحث کو ہم جتنا لمبا لے کے جائیں، اس پہ جتنی بات کی جائے فیکٹس اینڈ فگرس پہ، تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تو بتائیے گا فاٹا مرجر ہوا ہے، اس کے سیدھا پوائنٹس کیا ہیں، اور اینڈ پہ ہم آپ کی جو کنکلوژن ہے اس حوالے سے بولیں. FATA merger is welcoming. It's something that everybody encourage. ہاں اس پہ دو بہت ڈفرینٹ پول ہے، کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. there is a lot of debate on that. I do have some reservation with this plan of merging it too. لیکن پہلے میں یہ بتاؤں گا اس کی جو دو مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک وہ ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے. ٹرانزیشن پیریڈ از 5 year کہ 5 year میں مرج ہوگا. And in this 5 year FATA will be اس کو جو ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہے، جو ڈفرینس ہے، گیپس ہے بٹوین FATA اینڈ KPK ان 5 year اور 10 year ڈیولپمنٹ، جو 10 year ڈیولپمنٹ پلان ہے اکارڈنگ ٹو دس FATA مرجر، جو ایک پلان ہے اس کے مطابق ان گیپس کو کم کر کے اس کو مرج کیا جائے گا. جو 5 year ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے کچھ پری ریکویزٹ ہے، اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہے جو کہ 5 year میں اچیو ہونے ہیں. ان میں سے کچھ اچیو ہو چکے ہیں ایز ویل. فار ایگزامپل سب سے پہلے تو جو چیلنج ہے ان ایریاز میں، دیٹ از پیس، ڈیوریبل پیس، ریسٹوریشن آف پیس. وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، IDPs کو واپس لے کے جانا، اور جو ریکنسٹرکشن ہے آف انفراسٹرکچر، گھروں کا، دکانوں کا، جو بازار اس ملٹری آپریشن کے دوران جہاں پہ جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان 5 year میں دے ہیو ٹو انیشیٹ میجر پروگرام آف سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ. سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کو انیشیٹ کرنا ہے. اور دوسرا جو جوڈیشل ریفارم ہے، جو ریسٹرکشن آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ٹو FATA. اور جب ہم دیکھتے ہیں یہ ہو چکا ہے، اٹ ہیز بین دیئر کہ جو ریسٹرکشن آف سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ ہے، اٹ از بین ایکسٹینڈیڈ ٹو FATA اینڈ دیٹس ریلی گڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کرنی ہے. capacity building in law enforcement agencies. And another most important thing with that is the land settlement. GIS system based لینڈ کمپیوٹرائز جو ایک لینڈ ریکارڈ ہوگا وہ رکھا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ زمینیں جو ہے پراپرٹی از ہیلڈ کلیکٹیولی. اور another most important thing بارڈر مینجمنٹ کے بھی اس میں ہے کہ FC کا ایک پرٹیکولر ونگ بنایا جائے گا جو کہ بارڈر مینجمنٹ کرے گا. اب بارڈر مینجمنٹ پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پہ سیل کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بارڈر فینسنگ جو ہے اس میں تو اس کو مکمل طور پہ بند کرنے کی حق میں نہیں ہوں. بہت بڑا اکنامک لاس ہے. ایک رپورٹ کوٹ کروں گا یہاں پہ. 3 مہینے کے لیے یہ بارڈر بیکاز آف کراس بارڈر فائر جو ہے اس کی وجہ سے یہ بند کیا گیا تھا. Our trade volume with Afghanistan and Central Asian countries drops down from $2.6 billion to $1.3 billion in just 3 months. چونکہ ہماری اکنامی اور اکنامک گروتھ جو ہے وہاں کا اور ہمارے پاکستان کا از ویری مچ ڈیپینڈنٹ آن افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا، کیونکہ یہ سارے لینڈ لاک کنٹریز ہیں اینڈ ڈیپینڈنٹ بیکاز آف دا جیوگرافک انیبلٹی آف پاکستان ان دیٹ کنسرن. اینڈ اندر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس کی جو اور جو چیدہ نکات ہے وہ یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن ہے. اس میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو IDPs گئے وہ واپس جائیں گے، ان کے گھروں کو، انفراسٹرکچر کو، ان کی تعمیر کا، ان کا ریکنسٹرکشن کو ہوگا. اور دوسرا سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ہے FATA کے لیے. اٹس 10 year ڈیولپمنٹ پلان، جس میں 10 year ڈیولپمنٹ پلان جو ہے اس پہ میجر انفراسٹرکچر پہ کام ہوگا، جس طرح کہ اریگیشن پروجیکٹ ہے، منرل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، ہم نے بات کی منرل بہت سارا ہے وہاں پہ، اور انٹیگریٹڈ پلانس فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اینڈ اسپیشل انڈسٹریل زون بنائے جائیں گے. اسپیشل انڈسٹریل زون آر ویری امپورٹنٹ. اسپیشل انڈسٹریل زون بیسیکلی اٹریکٹس انویسٹرس. اسپیشل زون جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو جب وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، وہاں پہ لوگ آئیں گے انویسٹ کرنے کے لیے، دیر ول بی اپرچونیٹیز فار پیپل ٹو ورک. امپلائمنٹ ریٹ وڈ گوز، وہ اچھا ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات میں کروں گا، لوکل باڈیز الیکشن بھی ہونے، لوکل باڈیز لانے ہیں وہاں پہ، اور اکارڈنگ ٹو دیم اٹ ول بی ڈن ان دس 1 year. لیگل ریفارمز ہے. FCR ختم ہوگا، دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. ڈریکونین لا ہے FCR. اس کے بہت سارے ہیومن رائٹس کے
अगेंस्ट थे, एंड दैट्स रियली गुड कि इट विल गो अवे, और ये चला गया है लीगल रिफॉर्म में। ये ट्राइबल एरियाज रिवाज एक्ट जो है इट हैज़ बीन एनेक्टिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की मैंने बात की ऑलरेडी, और लैंड सेटलमेंट की भी मैंने बात की ऑलरेडी। सर वेरी क्विकली आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं कहता हूँ कि फाता ट्राइबल के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी फिर पाकिस्तान। 1948 में ये लड़े, 1965 में ये लड़े, कश्मीर में लड़े। They fought in Afghanistan for the state-defined national interest of Pakistan. And they are still, being through this very worst situation, जो war on terror का एक direct effect था, and because people from tribal areas were the receiving end of this war on terror. तो मैं कहता हूँ कि they owe more than that what has been given to that. इसको KPK के साथ merge करना जो है, in my very humble opinion, would delay the development plan. क्योंकि बहुत important part जो है वो है ungoverned spaces का. I have argued previously as well, I still argue on that, कि जो 10 years develop, जो ungoverned spaces हैं, ungoverned spaces will remain there क्योंकि Peshawar will not be able to extend its grassroots level governance. और ungoverned spaces are very much important with respect to security situation. जहाँ पे ungoverned spaces है वहाँ पे non-state actor होंगे, और ये सारा सिचुएशन नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से ख़राब हुआ है, जो टेररिस्ट आउटफिट्स है, टीटीपी से लेके जो हकानी नेटवर्क और मुल्ला नज़ीर ग्रुप, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप एंड ऑल दैट। तो ग्रास रूट लेवल वो नहीं है। दूसरा डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेशन, इफ इट हैज़ बीन मर्ज्ड विद खैबर पख्तूनख्वा। आप अपनी इस रेवेन्यू जनरेशन पे मैंने जो बात की कि फाता हैज़ ह्यूमंगस इकोनॉमिक पोटेंशियल, और वो इकोनॉमिक जो रेवेन्यू जनरेशन होगा दैट विल बी शेयर्ड विद द रिमेनिंग खैबर पख्तूनख्वा। और अगर हम प्रीवियसली देखें, सदर्न पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं रही वहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट में रही। आई वरी के फाटा विल रिमेन एक द साउदर्न पंजाब ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. Sorry to say about that. And another most important thing, Rivaj Act. I don't know why we have to continue with why we have to go with Rivaj Act. Why not with the Constitution of Pakistan? अगर एक ये उस पे एतराज़ है कि वहाँ पे लोग जो है वो अपने रिवाज और उसके मुताबिक जीना चाहते हैं, Constitution of Pakistan will not be acceptable to that. Jirga system can have that jury system जो उनका जो एक हैसियत है, and that is acceptable internationally. यही ट्राइबल लोग मॉडर्न हब्स में रह रहे, जैसे डेरा इस्माइल खान है, दूसरे एरियाज जो है जो मेट्रोपॉलिटन्स है वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे इफ़ दे वांट टू गो टू कोर्ट दे आर गोइंग टू कोर्ट, और इफ़ दे आर गोइंग टू जिरगा दे गो टू जिरगा. पंचायत भी है, पंजाब में पंचायत भी है. जूरी सिस्टम इज एक्सेप्टेबल एनीवेयर. जिरगा सिस्टम कैन हैव दैट जो हैसियत है जिरगा सिस्टम का, वो जूरी सिस्टम हो सकता है. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि रिवाज एक्ट जो है इसमें जो जज होगा, he will appoint a council of elders to pass for factual finding. इस जो रिफॉर्म के उसके फाटा मर्जर के जो प्लान के मुताबिक जो एक्सप्लेन किया गया लीगल रिफॉर्म में, मेरे मुताबिक एक जज के लिए दैट विल बी ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ. वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए काउंसिल ऑफ एल्डर फाइंड करेंगे व्हाट इज फैक्चुअल, और कौन ये इंश्योर करेगा कि जो ये रिवाज है दैट विल नॉट बी एट क्रॉस रोड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद द बेसिक ह्यूमन राइट्स. एंड देयर आर मेनी थिंग्स जो रिवाज में दे आर परफेक्टली ऑलराइट, ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट के मुताबिक क्राइम नहीं है, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड बेसिक ह्यूमन राइट एक क्राइम है. फॉर एग्जाम्पल ऑनर किलिंग रिवाज में it is acceptable, वो है रिवाज में, it is there, but when इस पर कोई बात ही नहीं करता even in Jirga and all that when it come to honor killing. लेकिन when it come to basic human rights or the constitution of Pakistan, it is a crime. So who will ensure कि रिवाज will not go at crossroad with the constitution of Pakistan or with the basic human rights? ठीक है इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया. इस पर बात बहुत हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. I'm glad to be here. Thank you so much. नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ इस्लाम वज़ीर. हमने फाटा पे इन डिटेल जाके बात की है. बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो हमें और आपको नहीं पता थे, इन्होंने हम तक पहुंचाए. उम्मीद है आज का शो आपको अच्छा लगा होगा. आपसे मुलाकात होगी अगले शो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.